السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم اشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى الخامس ابتدائي نيفو سي ام 2 من كتاب كوكليكو. إذا هذا الدرس غادي يكون ديال لي كومبليمون سيركونستانسييل. إذا كما تشوفوا هذا الدرس هذا عندنا غادي نهضروا على لي كومبليمون سيركونستانسييل. غادي نهضروا على كومبليمون سيركونستانسييل دو طون دو مانيير دو lieu دو كوز اي دو بوت. هادو هما لي كومبليمون سيركونستانسييل اللي غادي نشوفوا في هذا الدرس هذا. إذا قالك افون دو كومونسي la voiture ralentit dans quatre précisions et fait quatre phrases. Tu précises où est la voiture, tu précises quand la voiture ralentit, tu précises pourquoi la voiture ralentit, tu précises comment la voiture ralentit. إذن la voiture ralentit sur le chemin. هنا هضرنا على le lieu. جاوبنا على السؤال الأول ديال tu précises où est la voiture. إذا قلنا la voiture ralentit sur le chemin. La voiture ralentit dès le début. هنا هضرنا على le temps الوقت. إذا quand tu précises quand la voiture ralentit. La voiture ralentit car le chemin est caillouteux. إذا هنا هضرنا على ايش؟ هضرنا على le but. إذا هضرنا قالك tu précises pourquoi la voiture ralentit. ومن بعد نهضروا على la manière. La voiture ralentit beaucoup. إذا tu précises comment la voiture ralentit. هضرنا على la manière. إذا la voiture ralentit beaucoup. نمشيو لجوبسيرف اجي نلعبو. غنحاولو نقراو. La nuit, elle rêve, elle met les gaz et la route souffre à eux. Elle dépasse le trafic et file en duo pour une échappée sauvage. Au kilomètre 2010, elle l'entraîne plus vite encore et ne lui dit jamais non, elle fonce. السؤال الأول كيدي quel renseignement dans chaque groupe souligné. عندنا les groupes soulignés عندنا la nuit, عندنا un duo pour une échappée sauvage, وعندنا au kilomètre 2010 وعندنا plus vite. إذا أنا نكتب لكم هنايا بالنسبة لا نوي تنهضروا على quand. إذا عندنا لو طون. اون ديو pour une échappée sauvage هنا تنهضروا اون ديو على لا مانيير. و pour تنهضروا على لو but pour une échappée sauvage. au kilomètre 2010 تنهضروا على لو lieu. إذا السؤال هو où. وعندنا plus vite تنهضروا comment. عندنا لا مانيير تما. بالنسبة للسؤال الثاني قالك remplace ces groupes par d'autres qui exprimeront la même idée. غنحاولوا نبدلو هادوك لي جروب سولينيي بشي وحدين اخرين، شي كلمات اللي تيعنيو لنا نفس الفكرة. اكزومبل باغ اكزومبل لا نوي ممكن نعوضوها بلو سوار. اون ديو ممكن نعوضوها باش بتو لي دو. pour une échappée sauvage ممكن نعوضوها pour rouler à fond. au kilomètre 2010 ممكن نعوضوها بدون une ligne droite. و plus vite ممكن نعوضوها ب plus rapidement. إذا كما شفتوا هادو تيعنيو لنا نفس الحاجة. إذا ممكن نعوضو بهم هادوك قلنا هادوك لي مو سولينيي ولا داك لي جروب سولينيي. نمشيو لجو روتين. قالك quand on veut être précis on donne sur l'action du verbe des indications. بالنسبة لو طون بحال la nuit, de manière plus vite, de lieu au kilomètre 2010, de cause au de but pour une échappée sauvage. Ces groupes s'appellent des compléments circonstanciels. إذا هادو تيتسموا des compléments circonstanciels. Elles parlent des circonstances de l'action. فاش نهضروا على où بالنسبة لو temps, quand بالنسبة où بالنسبة لو lieu, quand بالنسبة le temps, comment بالنسبة la manière, ou pourquoi بالنسبة la cause ou le but. Quel que le complément circonstanciel n'est pas obligatoire, ماشي ضروري. On peut souvent le supprimer dans la phrase. يعني ممكن نحيدوه من la phrase.
بحال نعاودو نقراو داك لي فراز ممكن نقولو نحيدو داك لي فراز هادوك لي غروب لي سولينيي ممكن نقولو elle rêve elle met les gaz à la route souffre à eux il dépasse le trafic il file elle entraîne encore elle ne lui dit jamais non il fonce نمشيو دابا نديرو التمارين ديالنا. بالنسبة للتمرين الأول قالك سوليني لو كومبليمون سيركونستانسييل دون سي فراز. عندنا doucement doucement la voiture s'est garée le long du trottoir. عندنا le long du trottoir. Derrière elle, إذا عندنا derrière elle. Un vélo est arrivé sans faire de bruit. À ce moment-là, عندنا sans faire de bruit. À ce moment-là, le conducteur de la voiture a ouvert la porte pour sortir. Pour sortir. Le cycliste est tombé par terre. Par terre. Rapidement. Rapidement. Il s'est relevé. L'automobiliste s'est précipité pour aller voir s'il était blessé. Heureusement. Pour aller voir s'il était blessé. Heureusement. Le cycliste n'avait rien. نمشيو للتمرين التالي قالك سوبريم تو لي كومبليمون سيركونستانسييل et recouper ce qui reste. إذا نحاولو نضربو على كاع لي كومبليمون سيركونستانسييل نحيدوهم وقالك نقلو شنو بقى. إذا à 8h tous les soirs un bus démarre devant la gare pour aller à l'aéroport. إذا غادي نضربو على à 8h tous les soirs وغادي نضربو على devant la gare pour aller à l'aéroport. شنو بقات لينا؟ un bus démarre. إذا نقلو un bus démarre. الثانية الجملة الثانية Elle s'arrête à 8h30 devant l'aérogare international pour déposer les passagers. إذا à 8h30 devant l'aérogare international pour déposer les passagers. إذا شنو اللي بقى لينا؟ بقات لينا Elle s'arrête. À 9h elle repart tranquillement vers la gare avec d'autres passagers. إذا à 9h tranquillement vers la gare avec d'autres passagers. إذا بقات لينا elle repart غنقلوها. بالنسبة للتمرين الثالث قال complète le tableau pour préciser les phrases à l'aide de compléments circonstanciels. Tu peux remplir une seule case par ligne ou bien deux et même trois si tu peux. إذا أنا في هذا الجدول حاولت ندير لكم غير كومبليمون واحد، إما كومبليمون circonstanciel de lieu ولا de temps ولا de but. Les gens apprennent le code de la route. إذا درت لكم très vite. إذا très vite فين غادي نديرها في la phrase؟ De manière غادي نديرها من بعد le verbe. إذا les gens apprennent très vite le code de la route. إذا إلا بغيتو تنقلوها في la phrase غادي ديروها من بعد apprennent. إذا les gens apprennent très vite le code de la route. نمشيو le pilote a un accident à la sortie de la ville de Meknès. إذا عندنا complément circonstanciel de lieu. Zizi s'accroche aux voitures pendant 5 km. إذا عندنا complément circonstanciel de temps. إذا حاولت ندير لكم دو مانيير في الأولى، في الثانية درت لكم دو lieu والثالثة درت لكم دو temps. إذا نتوما ممكن ديروا واحد ولا كما درت لكم أنا واحد وواحد وواحد، ولا ممكن ديروهم تعمروا الطابلو كامل ديروهم كاملين. إذا هذا هو الدرس ديالنا اللي كان اليوم ديال لي كومبليمون سيركونستانسييل. نتمنى تكونوا فهمتوه، نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم، شكرا لكل متابعينا الأوفياء. لا تبخلوا علينا متابعي قناتنا بلو بارطاج ديال لا فيديو أكيد إلا عجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس تنقدمو في القناة، ما عليه إلا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك، تلقاو اللين ديالها بلا بواد ديسكريبسيون، ولا ممكن تخليو لنا غير كومونتير. إلى هنا أستودعكم الله إلى درس جديد وفيديو جديد إن شاء الله. إلى اللقاء.